बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अक़वाल, हिकमत, सब्र, अदल और मार्फत का समंदर। जब तारीख़ के औराक पलटे जाते हैं तो कुछ शख्सियात ऐसी मिलती हैं जिनके अल्फाज सदियों के फासले तय करके भी दिलों में उतर जाते हैं। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन्हीं अजीम हस्तियों में से हैं जिनके अक़वाल सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल दस्तूर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, लोगों को इस तरह माफ़ करो जैसे तुम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हो। ये एक जुमला नहीं, ये इंसान के बतन की इस्लाह का नुस्खा है। जो शख्स माफ़ करना सीख लेता है वो दरअसल अपने दिल को बोझ से आज़ाद कर लेता है। अक्ल और इल्म के बारे में अक़वाल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, अक्लमंद का दुश्मन उसकी ज़बान होती है और बेवकूफ़ का दुश्मन उसकी खामोशी। ये कौल हमें सिखाता है कि बोलना भी एक इबादत है और खामोश रहना भी, लेकिन दोनों का मकाम अकल के साथ जुड़ा हुआ है। एक और मकाम पर फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इल्म के दरवाज़े कहलाए। वो इल्म जो इंसान को झुकना सिखा दे वही असल इल्म है। सब्र और आजमाइश पर अक़वाल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, सब्र दो तरह का होता है। एक वो जो मुसीबत पर किया जाए और दूसरा वो जो गुनाह से बचने पर किया जाए। ये कौल हमें बताता है कि सब्र सिर्फ रोना न आने का नाम नहीं बल्कि नफ्स को रोक लेने का नाम है। एक और जगह फरमाया, जो शख्स सब्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, चाहे कामयाबी में देर हो जाए। कितने ही लोग हैं जो कामयाबी के दरवाजे पर पहुंचकर वापस लौट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका सब्र ख़त्म हो जाता है। दुनिया और इसकी हकीकत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुनिया के बारे में फरमाते हैं, दुनिया एक साया है, अगर इसके पीछे भागोगे तो ये कभी हाथ नहीं आएगी और अगर मुंह मोड़ लोगे तो खुद तुम्हारे पीछे आएगी। ये कौल इंसान को दुनिया से नफरत नहीं सिखाता बल्कि दुनिया को इसकी असल हैसियत दिखाता है। एक और मकाम पर फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम ख़ताओं की जड़ है। जब दिल दुनिया में अटक जाए तो ज़बान पर ज़िक्र कम हो जाता है और आंखों में आंसू खुश्क हो जाते हैं। खामोशी और गुफ्तगू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जब अकल मुकम्मल हो जाए तो बातें कम हो जाती हैं। आज के शोर भरे दौर में ये कौल हमें खामोशी की कदर सिखाता है और फरमाया, खामोशी हिकमत की जीनत है, मगर हर खामोशी हिकमत नहीं होती। यानी कहाँ बोलना है और कहाँ रुक जाना है ये फैसला अकल करती है, अना नहीं। दोस्त, दुश्मन और ताल्लुकात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, अपने दोस्त को इस हद तक दोस्त ना बनाओ कि अगर वो दुश्मन बन जाए तो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ये कौल हमें तवाज़ुन सिखाता है कि मोहब्बत में अंधापन भी नुकसानदेह है। एक और मकाम पर फरमाया, तुम्हारा असल दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर खबरदार करे। चापलूसी करने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन सच बोलने वाले नसीब से मिलते हैं। नफ्स और खुद शनासी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मशहूर कौल है,
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ کل معرفت کا دروازہ ہے۔ جو شخص اپنے اندر جھانک لے اسے باہر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد تلوار سے نہیں بلکہ صبر، تقوی اور نیت کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصاف سب سے افضل عبادت ہے۔ ان کا دور خلافت عدل کی مثال بن گیا، جہاں خلیفہ اور عام آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک اور قول، ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، چاہے وقتی طور پر طاقت مل جائے۔ آخرت کی تیاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ یہ جملہ دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کاش انسان اس ایک قول کو زندگی کا محور بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا اور صاف دل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان وہی ہے جو وہ چھپ کر کرتا ہے، جو وہ دکھا کر کرتا ہے وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ یہ قول نیت کی اصلاح سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ عمل سے پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی اوقات کو پہچان لیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ قول انسان کو حد میں رہنا اور خود شناسی سکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ یہ قول جہالت اور تعصب کی جڑ پر ضرب لگاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ غم انسان کو کب کا مار دیتا۔ تمہاری زبان تمہارے دل کا ترجمہ ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی کسی نہ کسی صورت زبان سے نکل ہی آتا ہے۔ حرص ایسی فقیری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور قناعت ایسی بادشاہی ہے جو کبھی چھن نہیں سکتی۔ جو خود کو کافی سمجھنے لگے وہی سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھنا، کیونکہ سمندر بھی شور نہیں کرتا مگر سب سے گہرا ہوتا ہے۔ اختتامی نصیحت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی مال میں نہیں، طاقت میں نہیں، بلکہ اخلاق، صبر، علم اور تقوی میں ہے۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں کو حکمت سے بھر دے، ہماری زبان کو سچ کا عادی بنا دے، اور ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔